versets 1 à 7. هنشوف بكتاب التكوين اصحاح 15 الاعداد 1 ل 15. لأن حدا بيقدر يقراها بصوت عالي مع النظارات لان شوي الاحرف صغيره بالنسبه لي. تكوين 15 ايات ال1 ل 15. انا كان Non, chapitre 1 à 7. Chapitre 15. وي انا اسد من 1 ل 7 ايات 7 الاولى. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما؟ وما لك بيني هو اليعازر الدمشقي، ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي. وقال أبرام أيضا: أنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا، وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. Shukran. Savez-vous combien il y a de promesses dans la Bible? تعلموا قديش في وعود في الكتاب المقدس؟ Dites-moi un chiffre. اعطوني رقم. Combien y a-t-il de promesses? قديش في وعود؟ Beaucoup, mais combien? كثير. قديش Combien? تقريبا؟ Qui veut dire un عدد chiffre? أيام السنة. Combien? عدد أيام السنة كل يوم. Chaque jour de l'année, le nombre de. Mais combien? Dites un Il chiffre. faut les رقم. رقم عدد معين. هي بتقول 365. Chaque jour de l'année, ça fait une fin. Et dites un autre chiffre, c'est pas bon. قولوا عدد ثاني، عدد آخر. 2000. 2000. 2000. C'est pas encore. Mille. Mais c'est beau, ça rapproche. ولا عم نقرب نتقرب. Est-ce que je peux vous dire, il y a 8300 promesses pour vous, pour moi, dans la parole de Dieu. بأكثر من 8300 وعد لكم ولالي. Rendez-vous compte, 8300. 8300. Et combien en vivez-vous? قديش بتعيشوا فيها؟ Des fois, on dirait 4-5, peut-être demain, je ne sais pas. قديش بتعرفوا منها؟ 4 5 10. On ne sait pas. Mais je crois que normalement, on peut vivre, et c'est des promesses que Dieu vous fait, à vous comme à moi. هذه الوعود الرب عطانا اياها حتى نعيش فيها لكم مثل ما لنا. Et on va regarder dans la Bible, par rapport à ce texte, Dieu a fait une promesse à Abraham. نشوفوا هنا الرب عطى وعد لابراهيم. Et le premier mot que l'Éternel dit à Abraham dans ce texte, اول كلمه قالها الرب et qu'il vous dit à vous aujourd'hui, ولا ايضا لكم: ne crains point. لا تخف. Vous avez vu? Ne crains point. شفتوا؟ لا تخف. Abraham, ne crains point. ابراهيم Et لا تخف. avant chaque promesse que Dieu va vous faire, il vous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. قبل اي وعد بقول لك لا تخف. Dieu nous rassure parce qu'il sait qu'on a peur. الرب بيعرف ان نحن نخاف اذا بدنا لا تخف. Oh, ça a toujours été, l'être humain a peur. الانسان على طول بيخاف. Qu'est-ce qui va m'arriver? شو رح يصير لي؟ Qu'est-ce qui va se passer? شو حيصير؟ Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec moi? شو رح يعملوا معي؟ Et je comprends que vous qui êtes réfugiés, c'est ça, c'est pas tous les jours facile. بعرف انه لكم كلاجئين مش سهل لكم Et كمان. Dieu dit, ne crains point. الرب بيقول لا تخف. لا تخف. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. أنا ترسك و Verset, oui. au verset 1. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. لو أنا ترسك هي عم ترجمة حرفيا. Abraham, ne crains أيوة. point. أيوة. شكرا. أجرك يكون عظيم جدا. Ça y est? Oui, c'est bon, merci. Et ta récompense sera très grande. Il n'a pas dit grande, mais très grande pour vous,
pour moi, إذا إجا يقول ما بقول كبير جدا كبير جدا جدا ce qu'il a لا dit يكون لإلي. à Abraham, c'est sa récompense sera très grande. Et ça, c'est important. هي مهم إنه الرب يقول له إجا يكون كبير جدا. Et puis après seulement, Dieu fait une promesse à Abraham. بعدين الرب يعطي وعد. Et il lui dit au verset 4, celui qui sort de tes entrailles sera ton héritier. بعدين بيقول له بالعدد 4 اللي بيطلع من أحشائك هو بيكون يعني اللي يورثك. Alors qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. ما كان يقدر ينجب أولاد. Il était trop vieux. كان شيخ. Sa femme, elle était trop vieille. زوجته كانت عجوزة. Abraham lui fait une promesse qui est impossible humainement. والرب يعطي وعد مستحيل إنسانيا. Combien de promesses que vous avez dit, mais c'est impossible que ça puisse se faire. كم من الوعد الرب أعطاكم وعد إنه قلتوا مستحيل. On ne voit pas comment ça va se faire. ما بنعرف كيف حيصير. Abraham, il a dit à Abraham, ne crains pas, parce que ton fils, ça sera celui qui sortira de tes entrailles. لو لا تخف لأنه الوريث حيكون ابنك من الأحشاء. Et c'est celui-là qui sera ton héritier. هو يكون وريثك. Et puis au verset 5, العدد 5 il lui dit, et ça c'est complètement bizarre, هذا الشيء عجيب après يعني. la promesse, il lui dit, viens dehors. لو بعدين طلع لبرا. Vous imaginez, je vous fais une promesse, puis je te dis, viens voir dehors. Tu diras, il est malade celui-là. الرب يعطي وعد بيقول له بعدين طلع لبرا تعال شوف. Alors, شيء عجيب انه ليش؟ il dit dehors, il dit, regarde le ciel. لو طلع بالسماء Tu as vu toutes les étoiles. شفت هالنجوم؟ Mais autant qu'il y a d'étoiles, autant tu auras d'enfants. قديش في نجوم حيكون هالقد يكون Et عندك je me نسل. suis posé la question, pourquoi ليش؟ Dieu a-t-il fait ça? ليش عمل الرب هيدا مع C'était suffisant de lui dire qu'il n'y en avait qu'un. لو يكفي واحد اول شيء. Mais pour qu'Abraham puisse croire en cette promesse, حتى ابراهيم يقدر يوثق il fallait qu'il voie très grand. لازم كان يشوف شيء كبير كبير كبير. Il voulait lui faire visionner quelque chose de très grand. لازم كان يفرجيه شيء كثير كبير. Ne regarde pas tout petit dans ta vie, ما تشوف شيء صغير بحياتك. mais vois ta bénédiction, elle est grande. شوف البركات الكبيرة اللي الرب بده Et quand on regarde aujourd'hui, اليوم لما نشوف le اليوم nombre de chrétiens qu'il y a, c'est presque autant que les étoiles. بنشوف عدد المؤمنين حسب عدد النجوم. Et il y en aura autant qu'il y a d'étoiles d'enfants, des fils d'Abraham, n'est-ce pas? هذا حيكونوا يعني اولاد ابراهيم. Et vous en faites partie très proche, vous. انتم ايضا منهم لان قراب. Et nous aussi, par نحن كمان. alliance. Et je crois que, oui, aujourd'hui, quand vous êtes dans la société, اليوم حتى موجودين بالمجتمع. je ne sais pas si vous avez remarqué, بعرف اذا شفتوا يعني quand vous allez acheter des choses dans les magasins, بتروحوا تشتروا حاجات on vous montre des publicités فرجوكم دعايات. et on vous fait voir quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? شيء كبير عظيم. Et on a envie de l'acheter parce que c'était, ça nous attire. وحبيت تشتروه لان شفتوا انه شيء بيجذبكم. Et ils savent, les gens qui font la publicité, qu'en faisant visionner, on va acheter. هدول الناس اللي بيعملوا دعايات بيعملوا دروس انه بيعرفوا هالاشياء حتى يلمسوا قلوبكم. Et ils n'ont rien inventé, ما عم tous ces يصير gens-là. جديد يعني. Parce que dans la Bible, c'était déjà écrit. بالكتاب المقدس مكتوب هالشيء. Dieu savait très bien pour que l'homme puisse accepter, il fallait qu'il voit grand. يعرف الرب انه حتى الانسان يقبل هالشيء لازم يشوف شيء كبير عظيم. Quand vous voulez faire un voyage, on vous dit c'est celui-là qui va être le plus économique, le moins cher. Achète, achète, et puis tu achètes. ما بدك تروح على محل يعني تسافر بقول لك هيدي ارخص شيء وهيدي احسن شيء اشتري اشتري. Et Dieu veut nous faire visionner. والرب بيعطينا يعني نظره. La troisième des choses, ثالث شيء c'est le verset 6. عدد 6. Dieu veut nous apprendre à parler dans la foi. رب بده ايانا نتكلم بالايمان. Il nous fait une promesse et pour arriver à l'accomplissement, il faut la saisir, cette promesse. بيعطينا الوعد حتى نقدر نحصل عليه لازم يعلمنا كيف عن طريق نحصل عليه بالايمان. Et vous savez, le plus gros problème que l'être humain rencontre, تعرفوا اكبر مشكله على en tout الانسان cas, يتوصل même عليه le chrétien, je parle, حتى للمؤمنين المسيحيين c'est qu'il lui manque la foi. من اصلهم الايمان. Pourtant, Dieu nous dit un tout petit peu de foi. رب بيقول انه
يعني كمية صغيرة من On الإيمان. peut faire déplacer les montagnes de la Suisse. بيقدروا حتى جبال سويسرا Il n'y a pas de يشيلها من محلها. Là, là-bas. كثير ما فيش. Ils ne vont pas vouloir. Hein. Mais je crois que Dieu veut qu'on le prenne par la foi. On va regarder un verset, je vais vous raconter l'histoire, mais c'est dans Matthieu 17, au verset 14 à 21. بمتى إنجيل متى إصحاح 17 7. Matthieu 17, verset 14 à 21. Je vais vous raconter juste. voilà بدي خبرنا قصة. Je dis pour ceux qui Ah, ben, veulent le garder, si c'est enregistré. voilà إذا تعرفوا إنه مسجل تقدروا Dans ce texte, vous vous rappelez peut-être, يمكن تتذكروا بهال. c'était les disciples qui voulaient chasser un démon dans un homme. كانوا التلاميذ بدهم يخلصوا انسان كان يعني مسكون. Et puis, ils n'y arrivaient pas. ما كانوا عم يقدروا يحرروا هالانسان. Et puis, le papa, il vient voir Jésus, il dit, il n'y arrive même pas à le faire. Fais quelque chose pour moi, Jésus. رب يسوع بيقول له ما بيقدروا يحرروا ابني. Et Jésus leur dit, oui, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. والرب يسوع بيقول له انه هالطريقه نوع من الجنون ما بيقدروا يعني يتركوا الانسان الا عن طريق الصلاه والصوم. Alors, qu'est-ce que voulait dire Jésus? شو الرب يسوع بده يقول عن Est-ce qu'il faut jeûner pour chasser les démons? هل يا ترى لازم نصوم حتى يعني نخلص الناس من الارواح الشريره؟ Non, parce que moi je serais tout maigre, je décollerais les affiches, je ne peux pas. J'en ai trop chassé des démons. انا كثير يعني خلصت الناس من الجنون. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus? شو بده الرب عم Ça يقول؟ va? Qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus? Jésus voulait dire, il faut que tu jeûnes pour tuer ton incrédulité. الرب يسوع بيقول لازم تصوم حتى تقتل عدم ايمانك. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le début du chapitre 17, اول اصحاح 17 il dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? لون الاول اصحاح 17 والعدد Le الاول début du verset, chapitre 17, je crois. لون يعني ناس بدون غير مؤمنين غير اولاد الافعى يعني بدون راس دو فيبير. Non, pas reste vipère. Non, pardon. Race incrédule Ah. et perverse. C'est quel verset? Chapitre 17, Oui. tout au début. Oui. Tu regardes. Verset 17. Verset 17. وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي ملتوي ايوه. Ça y est? Oui, ملتوي بدل. Voilà. Donc ça voulait dire que Jésus il disait, mais tu as tellement de doutes à ses disciples que tu ne peux pas parce que tu n'y crois pas. لكن قديش انت عم تضل في الشكوك انه ما عاجز انه يكون عندك ايمان حتى تحرر الانسان. Et je crois que bien souvent, selon les circonstances que l'on vit, كثير من الاحيان حسب الاشياء اللي عم نعيشها on ne croit pas que Dieu peut changer les situations. منظن او منآمن انه عدم الايمان انه الرب ما بيقدر يعمل هالشيء. Dieu peut faire prier même les autorités. الرب بيقدر ايضا يركع حتى الرؤساء يعني. Il peut même bousculer les ministres ou les présidents حتى الوزراء والرؤساء en notre faveur. بيقدر يكسروا قلوبهم يعني يلبيهم حتى يعطونا الاشياء اللي لازم لنا. Si tu crois simplement, tu verras la gloire de Dieu. اذا بتآمن فقط ترى مجد الرب. Ça, c'est le troisième chose. La quatrième chose et la dernière. اخر شيء on revient sur Genèse. Oui, oui, voilà, mais bon, on va pas. Je vais juste parler. Oui, mais on pourrait le lire si vous voulez. Mais c'est donc pour arriver à la promesse et l'accomplissement, Dieu fait une alliance avec nous. والرب حتى يوصلنا لنتيجه بيعمل عهد معنا. Une alliance, c'est pas un contrat. عهد مش يعني مثل كونترا Une تبع alliance, c'est infini, n'est-ce pas? العهد هو ابد. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin, ça ne s'arrête ما pas. له اول ولا اخر. Dieu a fait alliance avec Abraham الرب عمل عهد مع ابراهيم et il lui dit que ça lui a été imputé à justice. وهيدا الشيء اعطى له بر يعني هيدا اعطى فرصه انه يكون بار امام الله. Une alliance, c'est je me donne, tu te donnes. عهد
أنا بعطيك أو أنا بعطي حالي وهو بيعطي حاله. C'est comme une obligation. شيء إجباري. Une alliance ne se rompt jamais. العهد ما بيقدر ينفصل. Quand Dieu a fait alliance avec vous, il ne se repentira jamais de cette alliance. من الرب يعمل عهد مع إنسان ما بيقدر يشيله أبدا. Il y a eu des chants comme cela tout à l'heure. كان في ترانيم من هالنوع. Dieu ne nous abandonnera pas. الرب ما بيتركنا أبدا. Il est avec nous. هو دائما Il معنا. a fait une alliance. Quoi qu'il se passe, il est là. على طول هو معنا. Et les autorités, qui que ce soit, ont obligé de se soumettre. وكل يعني الناس اللي عندهم مراكز يعني هم ايضا بيقدروا يخضعوا للرب اذا بدهم. Donc Dieu a fait une alliance avec Abraham. الرب عمل عهد مع Un contrat, quand vous faites un contrat avec un banquier ou avec quelque chose, on peut le rompre du jour au lendemain. لما بتمضوا على كونترا مع شركه مع بنك اي سي اللي بيكون يعني يوم من الايام تمضوا عكس العهد. On ne peut pas le rompre. العهد لا مش ممكن. Et pour nous, l'alliance avec Dieu, il est fidèle, il est juste et il ne se trompe pas. الرب هو عادل وامين وما بيقدر يعني. Est-ce que vous avez fait alliance avec Dieu? انتم عملتوا عهد مع الرب. Si tu as fait alliance avec Dieu, alors Dieu sera fidèle dans sa promesse. إذا عملت عهد مع الرب هو يضل عادل أمين في عهده. Si Dieu t'a promis pour ton avenir, بالنسبة il te donnera. بالنسبة للمستقبل يعطيك هو كل شيء. Et je sais qu'ici, il y en a certainement plusieurs qui vivent des temps très difficiles. بعرف إنه بيناتكم يمكن كثير ناس عم يعيشوا وقت صعب كثير. Mais Dieu vous a fait une promesse. الرب أعطاكم وعد. Et il va changer le mal en bénédiction. ويغير الرب الأشياء الوحشة يغيرها ويعملها كويسة. Abraham, c'était impossible et pour vous, ça paraît impossible. إبراهيم كان شيء مستحيل ويمكن لكم كمان شيء كانه مستحيل. La prière du juste est d'une grande efficacité. لكن صلاة الإنسان البار لها قوة. Et je crois que Dieu, vraiment, vous êtes des justes. أمام الرب أنتم يعني عادلين يعني أنتم Et أبرار. Dieu ne l'oublie pas. هو ما بينساكم. Même si vous avez dû fuir, حتى إذا يعني لازم كنتوا تهربوا. vous retournerez dans votre pays la tête haute. إذا بترجعوا على بلادكم ترجعوا الرؤوس عالية. Dieu va faire fléchir les personnes qui gouvernent. الرب بده يحمي الناس اللي عندها سلطة في Et البلاد. fléchiront le genou devant Dieu. نحن لازم نركع أمام Même les نحن plus grandes autorités. حتى الكبار بدهم. Et Dieu veut vous faire des promesses à vous. الرب بده يعطيكم وعود لكم Et شخصيا. cette promesse s'accomplira. وهالوعود حتتم. Je crois que dans les temps dans lesquels vous allez arriver, dans les temps dans lesquels vous allez rentrer, أوي بيعتقد إنه الوقت لما إذا تدخلوا في البلاد dans leur pays. non, rentrer, dans lesquels vivre, comment vous allez vivre. Comment on peut dire Les temps que vous allez vivre. les vivre, voilà. وقت اللي حتعيشوا فيه. Et je crois que Dieu a prévu des bénédictions pour vous. الرب عنده يعني بركة خاصة لكم. Je sentais qu'il va vous ouvrir des portes face à ce pays. بده يفتحكم أبواب بهالبلد. Certains qui n'ont pas de travail vont trouver du travail. ناس يمكن عندهم شغل بده يلاقوا شغل. Et moi je voyais des, comment on dit, des certificats, des autorisations de pouvoir travailler, des permis, je ne sais pas comment on peut dire. أنا عم شوف إنه في ناس رح يحصلوا على حقوق بالشغل أوراق جياز أو Et ça va vous rétablir dans ce que vous étiez, ce que Dieu vous a donné dans le passé. بده يعطيكم الحقوق حتى تقدروا تعيشوا مثل ما كنتوا تعيشوا Et je بلادكم voyais قبل. certains d'entre vous qui allaient rentrer même dans des places stratégiques dans le pays. وربما الرب يعطيكم أوقات مراكز مهمة كثير بهالمحل استراتيجية. Au niveau médical, au niveau dirigeant, de commerce ou autre. يمكن بمراكز بالنسبة للطب أو تجارة أو مراكز ثانية. Car arrive un temps de détresse dans ce pays. بيجي وقت صعب بهالبلد كمان. Ils vont avoir besoin des gens comme vous بحاجة لناس مثلكم pour relever. حتى يشيلوا الفرق. Et c'est comme, je voyais des autorités qui vous disent, si il faut, venez, venez, on s'excuse, venez. C'est comme des politesses du pays. كأنه هم عم بيترجوكم يعني من فضلكم تعالوا تعالوا.
Et je voyais ces choses s'accomplir dans les années qui viennent. عم بشوف هالاشياء حتتحقق عن قريب. Et beaucoup, certains resteront dans ce pays après. كثير منكم حيضلوا يمكن بالبلد هون. Ils seront un peu comme des gens bien placés pour aider tous ceux qui vont arriver. حيكونوا في مراكز مهمة حتى يساعدوا الآخرين اللي بدهم يجوا بعدين. Du fait qu'ils seront dans des points stratégiques. حيكونوا في مراكز استراتيجية. Et que leur parole aura une autorité. كلمتهم بيكون لها قيمة. Et je ressentais que ces choses allaient se faire dans les années qui viennent. شوف هالشيء حيتم عن بالسنين القادمة جاية. Et je voyais des gens de chez vous avoir une place, on dit, je ne sais pas comment vous dites chez nous, on dit dans les gouvernements ou dans les autorités députés, mais ici je ne sais pas. حتى يمكن بعض منكم حيكونوا بمراكز سياسية مهمة أو بالوزارات أو مراكز البلديات. Et qui pourront amener vraiment une couleur différente. بدهم يعطوا ألوان مختلفة عم بيصير حاليا هون. Et cette église va être une bénédiction pour beaucoup. هالكنيسة حتكون بركة لكثيرين. Et je voyais que même des gens du pays ici vont venir pour être bénis. حتى الناس من سويسرا يعني حيجوا حتى يلتمسوا البركات. Ces gens qui vont, Dieu va leur mettre dans leur cœur d'aimer. الرب حيوضع بقلوبهم محبة. Et j'en voyais beaucoup essayer d'apprendre l'arabe pour كثير communiquer ناس avec vous. بده يتعلموا اللغة العربية حتى كرمال. Et ça va ouvrir des portes pour vous aussi. حيفتح لكم أبواب هالأشياء حتصير. Et je ressentais ces choses dans les années qui sont proches. عم بحس هالأشياء حتحصل عن قريب يعني بالسنين الجاية. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a une visitation de l'esprit qui va venir sur cette église. شوف أيضا الروح القدس حيزور هالكنيسة يلمس هالكنيسة. Et je sentais que je vous voyais à une réunion comme normalement. باجتماع جاي في كل كان. Et d'un seul coup le Saint-Esprit descendait. والروح القدس ينزل عليكم. Et les gens étaient complètement renouvelés, fortifiés. والناس كلها يعني تتغير وتتقوى. Et je vous voyais avec la joie et les danses qu'il y a dans le pays où vous êtes. شوف الفرح حتى يعني الناس اللي بترقص في بلادهم. Et je sentais une telle joie qui se communiquait aux alentours. شوف انه هالفرح حيعطي فرصة حواليكم شوف هالفرح. Et Dieu va se servir de plusieurs pour communiquer l'évangile autour de vous. وحواليكم يعني كثير ناس حتسمع الانجيل عن طريق cette vie de l'esprit qui va déborder en vous. هالحياة الروحية اللي تطلع يعني بحياة أفضل يعني حياتها الرب يسوع. Des fleuves d'eau vive couleront votre sein. يعني نهور حية حتخرج من. Et je crois que Dieu veut que ça coule. الرب بده إياها إنه Quand l'esprit va descendre, تجري. vous ne pourrez plus tenir. فيكونش بقى توقفوها. Vous trouverez votre joie. شوفوا وتلاقوا فرحكم. Et le bonheur qui vous a été volé. الفرح أيضا كان سرقوا لكم إياها ببلادهم. Et je sentais qu'il va y avoir des témoignages tellement puissants. حيكون أيضا شهادات قوية كثير. Et j'entendais comme des cris forts, des femmes qui disaient Dieu a guéri, Dieu a restauré. حتسمعوا أشياء إنه الرب يعني عطى فرصة للناس تصح ويعطي البركة خاصة. Et je crois que des gens vont être saisis par Dieu pour servir aussi avec une onction bien spécifique. والرب حيعطي لمسة خاصة للناس حتى يخدموا أيضا. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour vous. هي كنت حابب لكم هي الرب وراني. Et cette église deviendra, oui, comme un centre de bénédiction pour beaucoup, hein, comme je disais tout à l'heure. الكنيسة حتكون مركز للبركة للآخرين. Voilà, je vais essayer de donner quelques paroles personnelles, ça va, je suis dans les temps. راح يعطي بعض الكلمات الشخصية. إذا وقت كافي ماشي حال. Donc, je ne sais pas si vous voulez rentrer de la promesse à l'accomplissement déjà. إذا حابين تدخلوا من الوعد لتتمة الوعد. Mais je crois que vous réécouterez, vous verrez que vous pourrez rentrer. Dieu a fait des promesses. حتشوفوا إن الرب عطى وعود. On va prier juste pour ça et après je donnerai quelques paroles personnelles. حنصلي من أجل هذا الشيء وبعدين بعطيكم هالكلمات الخاصة. Priez juste.